Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. Nodon din lagaswagat ase. Aji din 554. Aji laga povitro kitab purubuli tu 2 Samuel chapters 22 through 24. 2 Samuel chapter 22. David laga jitya laga gana. Aru David itu gana laga khuta khan utu malik osor de kurise utu din de jitya utu malik tagi tai laga sob dusman khan laga hat pura pachaise aru sol laga hat pura ulaise aru tai kuise utu malik ami laga pathor ase aru ami laga ucha khor aru ami laga pachai dia ami laga pathor laga ishor taigi ami biswas kore. Tai ase ami laga dhal aru ami laga pachya laga sing. Ami laga ucha khor aru ami laga pachya laga jaga. Ami laga khalua abuni ami ki mara mari pura pachai kini rakhe. Ami utu malik ki matibu jun laga nam ucha kuria thik ase. Inika pura ami niche dusman khan pura pachibo. Chitya muria laga hilya khan ami ki kol kuri kina thake. Ishur nathakia manu khan laga ban pani khan ami ki phui lagibo de norok laga duk khan ami ki kol kuri kina thake muria laga ban khan ami ki rukhai de ami laga diktar de ami udu malik ki matise aru ami laga ishur usur de kandise aru tai laga mondir pura tai ami laga awas sunise aru ami laga kandia tai laga kan di kusise. Titia itu prithibi hilise aru phui lagise. Swarg laga nichi khan hilise aru phui lagise kile koile tai khong hoise. Tai laga nak pura ekta thunga ulai gina jaise aru tai muk pura ulai thakia jui khai dise. Itu pura koila khan julise. Tai swarg khan ke bi nichi kurise aru nichi ahise. Aru tai theng nichi anthar asile. Aru tai ekta pankha thakia juntu upor de buhise aru urise aru tai ki hawa laga pankha khan de dikhise aru tai ki ko kuri kina tai rasta khan anthar banaise anthar pani khan aru utu akash khan laga mosto patal khan utu uchala khan pura tai age jui laga koila khan chulise. Utu malik swarg pura halla gurise aru sob pura dangor nichi awas ulaise. Aru tai der khan ulai gine pataise aru itu khan ki alak alak jaga de pilaise. Bijili aru tai khan ki haraise. Aru samondor laga phak khan dikhibo paise prithibi laga nichi phak khan paise. Utu malik laga kali bura tai nak laga sas phutia bura. Tai upor pura pataise tai ami ki luise tai ami ki besi pani khan pura tani kini ulaise tai ami ki ami laga takut dusman pura pachaise aru tai khan pura jun ami ki khin gore kile koile tai khan ami nimide besi takut thaki ase tai khan ami laga diktar din de ami ki rukhaise hoilebi utu malik ami logoti thagise tai ami ki ekta dangor jaga de bi anise tai ami ki pachaise kile koile tai ami ki bhal lage ami laga hussa de thakia hisab de utu malik ami ki inam dise ami laga sapha hat khan hisab de tai ami ki tiraise kile koile ami utu malik laga rasta khan rakise aru bia kuri kine ami laga ishor bra janai kile koile tai laga so faisla khan ami osor de asile aru tai laga niyom khan hoile ami itu khan pura hatya nai ami tai osor de sita bi asile ami nichi ke nicher galti pura alak rakhise itu nimite utu malik ami laga hussa de thakya hisab de ami ki tiraise tai osor de ami laga sapha hisab de morom kuria ge apuni niche morom dikhabo aru sita manu ge apuni nicher sita dikhabo sapha ge apuni nicher sapha dikhabo aru dukha baji ge apuni niche bhal na lagya dikhabo aru duk pa manu khan ge apuni pachabo hoilebi apuni laga suku khan phutani kuria khan opor de ase titia apuni tai khan ge niche anibo paribo kile koile apuni ase ami laga uchala
ও মালিক আৰু উদু মালিক আমি লগা আন্ধাৰকে উজ্জ্বলা কৰিব কেলে কইলে আপুনি নিমিতে আমি একটা জুম্মা চিপই খান পৰা পলাব পাৰিছে আমি লগা ঈশ্বৰ নিমিতে আমি একটা বেৰা পাৰ কৰিব পাৰিছে ঈশ্বৰ হইলে তাই লগা ৰাস্তা ঠিক আছে উদু মালিক লগা কথা পৰীক্ষা কৰিব পাৰে তাই একটা কোমল ৰুচি আছে তেখান সব নিমিতে যোন তাইকে বিশ্বাস কৰে কেলে কইলে কোন ঈশ্বৰ আছে উদু মালিক ছাড়ি কিনে আৰু কোন একটা পাথৰ আছে খালি আমি খান লগা ঈশ্বৰ আমি লগা তাকত আৰু শক্তি আছে আৰু তাই আমি লগা ৰাস্তা ঠিক বনাইছে তাই আমি লগা ঠেংকান হৰিণ লগা ঠেংকান নিচিনা বনাইছে আৰু আমি লগা উচ্চা জাগা খান দি ৰাখিছে তাই আমি লগা হাত খান কি লৰাই নিমিতে শিকাইছে তেতিয়া ষ্টিল লগা ধনুষ খান আমি লগা হাত খান বৰা ভাঙিছে আপুনি লগা পাপ পুৰা পাচ্চিয়া লগা ঢাল বি দিছে আৰু আপুনি লগা নৰম ডাঙৰ বনাইছে আমি নিচি লগা ৰাস্তা খান কি ডাঙৰ কৰিছে তেতিয়া আমি লগা ঠেং খান কিৰিয়া নাই আমি লগা দুশ্মন খানগে আমি খিতাইছে আৰু তাই খানগে খতম কৰিছে আৰু যিমান তোক তাই খানগে খাই দিয়া নাই আমি কেতিয়াবি খুৰিয়া নাই আৰু আমি তাই খানগে খাই দিছে আৰু তাই খানগে জখম কৰিছে তেতিয়া তাই খান উঠিব পাৰিয়া নাই হৈ তাই খান আমি ঠেং নিচি গিৰিছে কেলে কইলে আপুনি আমিকে লৰাই দি তাকত পুৰা বান্ধিছে তাই খান যোন আমি উল্টা ঠাই উঠিছে আপুনি আমি লগা ঠেং নিচি কৰিছে আমি লগা দুশ্মন খান লগা গোলা খান বি দিছে তেতিয়া আমি খতম কৰিব পাৰিব তাই খানগে যোন ক্ষীণ কৰে তাই খান চাইছে হলিবি তাদি কোন বি বাঁচাব থাকিয়া নাই মতলব উদু মালিক ফিনে হলিবি তাই খানগে জবাব দিয়া নাই তেতিয়া আমি মাৰি কিনে তাই খানগে ইটো পৃথিৱী লগা বালু নিচিনা চুট্টু কৰিছে আমি তাই খানগে ৰাস্তা লগা ময়লা নিচিনা খুজাইছে আৰু তাই খানগে বাহাৰ দি ফেলাইছে আমি লগা মানুহ খান লগা জাগৰা খান পুৰা বি বাচাইছে আমি পাপি খান লগা মাথা বুলি ৰাখিছে একটা মানুহ খান যোন খানগে আমি নাজানে আমি লগা কাম কৰিব নাজানিয়া মানুহ খান নিচিকে আমি ওচৰতে নিচি কৰিব তাই খান শুনিয়া লগতে তাই খান আমি কথা মানিব নাচিনিয়া মানুহ খান পলাই যাব আৰু তাই খান বন জাগা খান পুৰা ভয় লাগিব উদু মালিক চিন্তা আছে আৰু আমি লগা পাথৰকে আশিস কৰিবি আৰু আমি পাপ পুৰা বাচাই দিয়া পাথৰ লগা উদু ঈশ্বৰ ডাঙৰ হবি ইটো ঈশ্বৰ আছে যোন আমি লগা বুটলা লৈছে আৰু যোন মানুহ খানগে আমি নিচি কৰিছে আৰু দুশ্মন খান বোৰ ওলাই কিনে আনিছে আমি তাই খান পুৰা বেছি ওপৰতে ৰাখিছে যোন আমি উল্টা উঠিব যাইছে আমি মাৰি মানুহ খান পুৰা বাচাইছে ইটো নিমিতে আপুনি ওচৰতে ধুনীয়াবাদ খান দিব অ মালিক উত্তু দুসৰা জাতি খান মাজুদে আৰু আপুনি নাম উচ্চা কৰি কিনে গানা কৰিব তাই নিজৰ ৰাজা নিমিতে পাপ পুৰা বাচাই দিয়া লগা উচ্চা খৰ আছে আৰু তাই পুৰা পবিত্ৰ কৰিয়াকে মৰম দেখাই ডেভিডকে আৰু তাই লগা বিজনকে সদায় নিমিতে 2 Samuel chapter 23 ডেভিড লগা শেষ কথা খান এতিয়া ইটোখন ডেভিড লগা শেষ কথা খান আছে জেছি লগা চকুৰা ডেভিড কৈছে আৰু উদু মানুহ যোনকে ওপৰতে উঠাইছে জেকব লগা ঈশ্বৰ পৰা পবিত্ৰ কৰিয়া আৰু ইছৰাইল লগা মিথ্যা বচন গানা কৰিয়া কৈছে উদু মালিক লগা আত্মা আমি পৰা কৈছে আৰু তাই লগা কথা আমি লগা জীৱা দে আছিলে ইছৰাইল লগা ঈশ্বৰ কৈছে ইছৰাইল লগা উদু পাথৰ আমি কৈছে তাই যোন মানুহ খান ওপৰতে চলাব ঠিক হ'ব লাগে ঈশ্বৰকে ভয় কৰি কিনে চলাব লাগে আৰু তাই পিছৰ লগা উজ্জ্বলা নিচিনা হ'ব যেতিয়া উদু সূৰজ উঠিব মতলব পাতাল নাথাকিয়া একটা পিছৰ চিনিকা নৰম খাস বৰষুণ পানী পিছি চাফা উজ্জ্বলা দি পৃথিৱী পৰা ওলাই কিনে আহে আমি লগা খৰ ঈশ্বৰ লগতে এনেকা নহৈলিবি তাই আমি লগতে সদায় নিমিতে একটা কথা মিলাইছে
sob saman khan de thik aru phal kele koile itu ase ami laga pura pap pura pachai dia aru ami laga pura bhabuna tai itu ki dangor hobo na dilebi huilebi belial laga chokora khan tai khan sob philai dia khatta khan hobo kele koile takhan ki hat pura thuribo na pare huilebi utu manu jun takhan ki thuribo luha aru champhol laga khuri pura bon thakibo lage aru takhan ke ekta jaga de jui pura pura chulabo lage David laga bhal sipoi khan itu khan ase David laga thakya utu dakot thakya manu khan laga naam khan utu Jack chati jun jaga de pohise captain khan majudi asol itu asale utu isne chati adeno tai nicher champhol at so ulta uthaise jun khan ge tai ek bar de marise aru tai piche asale aho chati dodo laga chokora Eliezer David logoti tinta takot thakya manu khan pura ekjon takhan jitia Philistine jadi khan ki kharaise jun khan lurai kuribo nimite ekki logoti jomma hoise aru Israel laga manu khan jaise tai uthise aru nijer hat alsina hoatok Philistine jadi khan ki marise aru tai laga hat daudi lagise aru utu malik ekta dangor jitia laga kam korise aru tai pichi manu khan khali lurai laga saman lobole wapas ahise aru tai pichi asle harar jati age laga chokra shama aru Philistine jati khan ekta huigine ekilogoti jomma hoise jun jaga de patha bora porta ekta kheti asle aru manu khan Philistine jati khan pura polaise huilebi tai utu kheti majudi khara thagise aru itu ki pachaise aru Philistine jati khan ge moraise aru to malik ekta dangor chiti boli laga kam kurise aru dista nita laga tinjon nichi jaise aru jun aru than katia humoi de adulam laga kopha de David osor de ahise aru Philistine jati khan laga sipoi khan Rephaim bahar nichi camp lagaise aru David titia ekta asul jaga di asle aru Philistine jati khan laga sipoi khan laga camp titia Bethlehem di asle aru David mon hoise aru koise o kunba ami ki Bethlehem laga utu pani khoa pura pani khabu dibo ji gate kinar di ase aru utu tinda takot thakya manu Philistine jati khan la sipoi khan ge par kurise aru Bethlehem laga utu pani khoa pura pani ulaise ji gate kinar di asile aru itu David osor de anise inika huilibi tai utu pani khanai huilibi itu utu malik osor de thalise aru tai kuise itu ami pura dur hobi o malik titia ami inika kuribo itu utu manu khan laga khun nohoi jun khan nijor jibon phoi de rakhi kine jaise itu nimite tai itu khanai itu khan utu din ta takot thakya manu khan kurise aru Abishai Joab laga bhai Jeria laga chokora tinta majudi asol asle aru tai nijor champhol 300 opor de uthaise aru tai khan ge muraise aru tinta majudi naam kurise tai tinta laga sob pura asol nohoi itu nimite tai tekhan laga captain asle inika hulibi tai utu puila tinta tok phungcha nai aru Jehoiada laga chokora Benaya ekta buina korea manu laga chokora capsule pura chun bisi kam khan kurise tai duita bhag janwar nisina Moab manu ke moraise tai nichibi jaise aru Forof thakya humoi de ekta chinta bhitor de ekta bhag janwar ke moraise aru tai ekta Egypt jati ke moraise ekta bhal manu aru to Egypt jati laga hat te ekta champhol asle hulibi tai nichi tai osor de ekta khuri lui kine jaise aru to Egypt jati laga hat pura utu champhol loise
Aru tai laga nature champul bura muraise. Itukan Jehoda laga chukura banaya koise. Aru tinta takot thakia manukhan majute naam hoise. Tai utu dista pura bisi someone takia asle hoilibe tai utu puila tinta tok pungchibu paria nai. Aru David taiki niche century oporde rakhise. Joab laga bhai Asahel dista laga ekjon asle. Bethlehem pura dodo laga chokora Elhanan. Herod jati Shema. Herod jati Ileka. Palti jati Heles. Tekko jati Ekesh laga chokora Ira. Anitot jati Abezer. Hoshat jati Mebanai. Aho jati Zalmon. Netophat jati Maharai. Bana laga chokora Heleb. Ekta Netophat jati Benjamin Pachakhan pura Gibea de Ribai laga chokora Aidai. Peradon jati Benaya. Cash Pani Tarakhan laga Haidai. Arbat jati Abai Albon. Barhom jati Asmavet. Shalbon jati Elaiba. Jashin laga chokora Khanpura Jonathan. Harar jati Shema. Harar jati Sharar laga chokora Ahayam. Ahaspai laga chokora Eliphelet. Makat jati laga utu chokora Kelon jati Ahatophel laga chokora Eleam. Carmel jati Hisroy. Arbai jati Barai. Zobade Nathan laga chokora Aigal. Gad jati Bane. Amon jati Zelek. Birut jati Naharai. Ziria laga chokora Joab laga hatiar bukhya mano. Ekta Aitra jati Ira. Ekta Aitra jati Garib. Haidet jati Uriah pura dis aro satta. 2 Samuel chapter 24. David manukhan laga kindi luise. Aru to malik laga khung aru bi Israel opori chulise aru tai David ki hilaise. Tai khan ki kobo nimide jabi Israel aru Judah ki kindi kuribi. Kile gole Raja Sipoi khan laga captain Joab ki kuise. Jun tai lokoti asale itia Israel laga sob chati khandi jabi. Dan bura Beersheba tok aru apuni khan manukhan ki kindi kuribi. Titia kiman manukhan ase ami janibo pabo. Aru Joab Raja ki kuise. Itia apuni laga ishor utu malik manukhan ki besi kuribi. Takhan jiman hoilibi 100 par bisi aru ami laga malik Raja laga suku itu sabu dibi. Hoilibi kile ami laga malik Raja itu kuribu bisari ase. Inika hoilibi Raja laga khota Joab opore parise aru Sipoi khan laga captain khan oporde. Aru Joab aru Sipoi khan laga captain khan Raja osor bura ulai gine jaise. Israel laga manukhan ki kindi kurubole. Aru takhan Jordan bar korise aru di camp lagaise. Udu down laga taina fine ji kat nuti laga majuti ase Jazer fine. Itu pichi takhan Gilead ahise Dadim Hutshai laga jagade. Aru takhan Dan Jan de ahise aru Saiton osor de. Aru Dair laga asul jagadi ahise aru Hivite chati khan laga sob down khan de. Aru Ganon jati khan laga. Aru takhan Judah laga dakshin de ulai gine jaise matlab Beersheba de. Inika pura takhan jitia pura jagadi piraise. Takhan 9 mahina aru 20 din pichi Jerusalem de ahise. Aru Joab Raja ki manukhan laga kindi laga hisab dise. Aru tade Israel de 800,000 pui naguria manukhan ase. Jun khan tau thuribu pare. Aru Judah laga manukhan asile 500,000 manukhan. Aru David laga mon taigi marise. Tai udu manukhan ki kindi kuria piche. Aru David udu malik ki kuise. Ami itu kuri kini besi pap kurise. Aru itia ami pathana kuri ase apuni ki o malik. Apuni laga nokor laga itu galti lui jabi. Kile goile ami besi okora kurise. Kile goile pijor de jitia David utise prophet Gad osor de udu malik laga khota ahise.
David laga master kuise. Jabi aru David ki kubi. Iniga utu malik kuise. Ami apuni ki tinta saman di ase. Itu khan bora ekta bisaribi, titia ami itu apuni nimiti kuribo. Itu bora cat David osor de ahise aru taiki janaise. Aru taiki kuise apuni laga jaka di apuni osor de 7 sal khalwa na thakibo. Nahole 3 mahina apuni nichir dusman khan osor bora polabo. Takhan jitia apuni ki khetabo. Nahole 3 din apuni laga jaka de tadi bimar hobo. Itia khuta milabi aru sabi. Ami tai osor de ki jawab dibo jun ami ki phataise. Aru David cat ki kuise. Ami ekta bisi chutu jaga di ase. Itia ami khan utu malik hat di giribo. Kile kuile tai laga morom khan dangor ase. Aru ami ki manu hat de giribo na dibi. Itu pura utu malik kui tia humoi de future pura Israel de ekta bimar phataise. Aru tati Dan pura Beersheba dok 70,000 manukhan morise. And when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, the Lord repented him of the evil and said to the angel, "It is enough, stay now thy hand." And the angel of the Lord was by the threshing place of Arona the Jebusite. Aru jitia utu dot Jerusalem opor nijer hat lamba kurise, itu ki khotom kuribole utu malik itu biya nimiti mon putuli huise. Aru utu dot ki kuise. Hobo itia nijer hat rukhabi. Aru utu malik laga utu dot Jebus chati Arona laga than maria jaka kinar di asile. Aru David utu malik logoti khota kurise tai jitia utu thot ki saise jun manukhan ki marise aru kuise lo ami pap kurise aru ami biya kam kurise huilebi itu bhera khan tai khan ki kurise apuni laka hat ami parthana kuri ase apuni ki ami opor de hobu dibi aru ami baba laka khor opor de aru utu tin cat David osor de ahise aru taiki kuise opor de jabi utu Jebus chati Arona laga than maria jaka di utu malik nimite ekta bucha jaka banabi aru David cat kuitia hisab de opor de jaise jinika utu malik kuise aru Arona saise aru raja aru tai laga nokor khan tai fini ahia dikise aru Arona ulai kine jaise aru raja osor ni mati de nicher matha niche kurise aru Arona kuise ki nimite ami laga malik raja nicher nokor osor de ahise aru David kuise apuni pura itu than maria jaka kinibole utu malik osor de ekta bucha jaka banabo nimite titia itu bimar manukhan pura rukhibo aru Arona David ki kuise ami laga malik raja ki lobo dibi aru ki phal dikhi ase tagi dibo dibi sabi chulai kina dibo nimiti yati guru khan ase aru dhan maria saman khan aru chulabo nimiti guru khan laga dusra saman khan itu khan sob Arona kurise ekta raja nisina raja gi dise aru Arona raja ki kuise apuni laga ishor utu malik apuni ki manibi aru raja Arona ki kuise nai huilibi ami ekta dam dikhi gini itu apuni pura kinibo di kini itu apuni pura kinibo ami laga ishor utu malik osor de ami ikubi dibule nohoi chinimiti ami ikubi kharcha kuria nai itu pura David utu than maria jaka aru utu guru khan ki 50 chandi laga shekel pura kinise aru David tadi utu malik nimite ekta pucha jaka banaise aru julai kina tia khan aru shanti nimite tia khan dise inika pura utu malik utu jaka nimite morom kurise aru utu bimar Israel pura rukhise Ishor pura ashish kurubole dibo jiman manu mon di kina huni luise aru povitra atmahi apuni khan jivan de asurit kam hobole dibo Ishore sob manuge ashirwad dibi Jai Masih